दाबो पର୍ଯ୍यन्त मेच मोनखांबाया मेचनि सिडुल टाइम कमेडि मारनाय कारण 45 खुंदिनो मोनखांबाय आं बर'सो सेमानसिनो चिन्तो रोजाबनाय मोसानाय जरते चिन yang dong रोजाब मा जाबा जों मोसानायनो खायसे कुइलाव रोजाब खायसे रोजाब दाबो मोनखांबाय गासै ini kesetaraan break sih toh 10 menit चिन 8 मिनिट मोसामोन जों अ मोसाय दं प्रो चिनि तामाने खेलान बिसिनो जाया बे कुइलाव जाओ खेला दं प्रो जों खाबिमोन कुइलाव से जाओ मोसानो आरे प्रेसिडेन्ट खा हिंदों जे मिटिं नि कक दं यानुखा मिटिं को दाबो चिनि बाइक के जाओ शॉर्ट फाइटिंग है वो जे 8 मिनट तक 10 मिनट तक फेर में हबले और 10 मिनट जों रोजाब 8 मिनट मोसाओ पाइरि खौ पाइखा चिन बाकी ठीक से स्पोर्ट्स नि बाइरे जों बं डिपार्टमेन्ट जों आरो टिचर प्राइजनि रोजाम को शॉर्ट फाइट दो रोजाम को शॉर्ट फाइट दो जान जगह एक बार और दुजा रोजाब पानी नाखांखाय जिदि बायो जिदि दंमा जारावो जों रोजालाय दं लास्ट प्राइस प्रो ताइ बाराबा के प्राइस प्रो गासिनो रोजाब ओ प्राइस प्रो जों रोजाबनाय ताइ बाराबा के आरे आबो नो ओ कैंडल चलि दं फ्रो रोजाब दंनाय कन्डेल फुनांलाय फ्रो न जेहेतु जों yang समय शॉर्ट होनखाय चिनि नासिं मा दं ब्रो हेनसि गले दंनाय ब्रो चिनि yang रोजाब दं अमर जिब साना थाङो बायसा थांसै साइड आंबो थां साइड ना केन्जल था मासलाय लेके किसा माला थाङो टाइम ya sago hangga probang mai ta rumah kau yang di satu kada kamu coba tamunya kita lah kayak mah yang ada gap cuma hai mu dia tu ba ha yang ada gap yang gap cuma hai ang dia tu ba price di pro kita light nang tu price di pro kayak andra gundang ge light nang layan light ni ale डेढ़ घंटा धन कमे আছে साइकेल किसा लाइके न गंथाङो pasal tu jangan porok nor tapi sekarang masih yang music tampil 8 menit पूरा मार खाली माने लाइव पूरा सिखाइ नै ना और 10 मिनट आनो order जो थासी छी yang pasti tamka yang mic box service tali no hall line no orang tadi di bawah itu mana kayak yang kota tadi nak kayak yang baksa am teki am nota tas ada pun tak boleh ना आइन पुरा mas to kayak last hotel aja patah ini oleh latri ini no और स्टेडियम में लाइटिंग नहीं इंगा ना लाइटिंग नहीं लाइटिंग क्या फर्क क्या पाओ ये हॉर्न का लाइटिंग है सीधा माने वहां पे जाना चाहो रास्ता पे दो चार सन Abon saya tunggu sah. Kita mandi ya. Ini udah bos. Single camera sa tayo kasi biyang sa kami tayo.
Test besar kan? Oh, line kok kena line. Line kamu. Line kayak. Apa kok saya kakak bisu dah boleh? Sambil boleh. Music. Hai tahu nak usah. Kakak bisu dah. Oh kakak bisu dah boleh tapi pin. Music. Ayo biar kakak. Kakak bisu dah betul sab deh. Kakak. Cek tu ada cek. Dong sama nih, Sumar. Sumar. Ada back teman nih. Oh ya, Fadi. Habis yang, nak bulan pas apa sih Fadi? Nak capai. Fadi. Halo. Halo. Blok transfer poingan untuk dikiwal Jack ini Thailand rokno sini hamjaknai rokno uttor diki ni galeri thakbo achuk gran bagai koyo uttor diki khali ta nine side of achuk gran bagai koyo hambai
Hasil belai waral belai sol belai jarai. Bini babu bay ane babu le makan sol belai malai. Sulti belai bay porka belai sol belai jarai. Halo. Bini apa bay ane amale makan sol belai malai. Sentiri Humtrang hai lai thau. Pidano sinoran bini football tournament in three special guests from Pidano Okra Sakrano Pulumo, Pai Serano Yang Pairomo, Payane Sak Talero Saksa Mahamero. Rasamani Doramaman Misintui, Lord of Sakam Sarone Bagui Sinipana Sani, Rabu Tangsan or the Savitara. Thai mani nuhulka Scott Gary sini VIP rok Thai tong amawat Koi Thai sok paika tabok yang ulklok patsing di volunteer rok norok ready tong di Tawono Pai sok pajak Sir, welcome to TTADC Pungklung. Sini narwai okra Pai tongo sini borong nang Baisung Butia, saya bono logeri tunggu sini Maharaj Pradut Bikram Kishore Manik Bahadur Deborma, saya sini Honorable CEM Purno Chandra Jamatia, saya sini EM Song. Sir, good afternoon. Hambai Sanau Paiso Paika, saya bono logeri tunggu sini Deputy CM, saya EM CM borong menang Jotono yang EM Rok Paijak, Seng bono kisah Jagariwana Asok Pairok. Seng yang nubui manai tai kisan bising tei Our chief guest is in our midst. Thank you sir and welcome to Kumulung Stadium. Today is the final day of Tibra Football League 2021 which will be played between West Zone TTADC and Gumati Zone under 19. We warmly welcome you, all the guests. Our chief guest, Sri Baisung Butia, has already arrived. He is the former captain of Indian football team and one of the football stars of India. We are fortunate to have him. So after a short while, we'll start a formal program to welcome him by presenting bouquet and our traditional risa. Pai sok paika sini borong genang, dorong nubi manai, ulo, tabok serapsan bisingan sini o lam soma panda, kepijang nai. Bini loge tomo sini Bubagra sini Maharaj Pradut Bikram Kishore Maniko Bahadur Deborma. Tapi tabok sing koinai media ramno kisisas hasal katongan bagai tadi tabok sing lam somnai sini narwai ramno volunteer ramno koinai bongno hum dai disari mani bising tei lam somna bagai. Now may I request the volunteers to present
bouquet as well as our traditional risa to our chief guest. Bouquet presented to our Bhubagra Maharaj, and now to our chief guest and our honorable CM Sri Purnachandra Jamatia, and our deputy CM along with him Sri Onimes Debarma, and our honorable EM Education and PWD Sri Sitaranjan Debarma, and we have our honorable EM for Sports and Youth Affairs Sri Suhel Debarma. We have our honorable EM for LRS Sri Gauraranjan Riang. We have our honorable EM for Health and ARD Sri Komal Koloi. We also have another honorable here. Tabok Risaroi Thai waistcoat. This is our traditional waistcoat of Tripura, and that is called Risa. It is also a mark of honor. Here is our honorable EM for fisheries, Sri Rajesh Tripura, and all other MDCs are also here. Risa is presented to our Deputy CM, Honorable Deputy CM, Sri Onimes Debarma. Tutung Parejanai. Kiri kira senayang saat ini semuanya bukan lainnya tolawo. Now candle will be lighted by our Honorable CM down there. Ayang tolawo saya matang lain tahu mun bagi sungai bagi yang ripani. Bagi dong hangkai sini yang MDC Srokno tetap dari tadi yang sini orang-orang honorable MDC Rudel Debarma. We have honorable MDC Direndra Debarma. We have MDC honorable MDC Sri Ravindra Debarma. We have honorable MDC Sri Sadagar Koloi. We have other social workers, Sri Sridhar Debarma. We have also in our midst ex-CEM, Budu Debarma. Ayang Rifani. Ayang Ridi, Masa Zangan. We have ex-CEM, Sri Budu Debarma, Ayang Rifani. Ayang sini MDC Tongku. Sini ayang MDC, honorable MDC Barang Masongkar Debarma. Awan Korea honorable MDC Sri Deposit Tripura. Awan Korea sini MLA Sri Bisugitu Debarma. Yang sini, sir, may I request from our CRPF commandant or deputy commandant, please here. Kisah saya. Yang kaisar hadir sini CRPF ni konon kisah saudara ini. Sir, please. Back saya. Sini yang kaisar repair di sini CRPF. Dari sini siu sar bukan jawab bisa konon yang paling sar siu sar. Yang repair kisi sa volunteer yang teknik itu ni. CRPF di Komandan 71 Battalion di Komandan or Paisa Paika dari sini siu sar bu Paisa Paika sini sar Sike Jamatia, respected Chief Executive Officer of the DTDC IAS. Volunteer ako na ikutong kayang sini siu sar na kaisa pumripadi
Sini CRPF nunggu di sarok tong hakai kisar rikai sanai terus kang asok zat aran lo di yang kaisar di sini yang basingo kaisar tu di sini susah bagai yang volunteer yang pada yang basingo Risaredi dia pada yang bisa rok dia yang bisa rok sini kesarap tabok serapsani bisingan sini narwai dak tolat tangai santi musungi denai sini sar sona koinai ayang tolat tangai sini santi musungan bising tei jengi rezangan Tini yo pandani Presiden sini Honorable EM Sports and Youth Affairs sini borong menang swell dapur mah bawa pandani Presiden tomo tabok sing tolat tangai santi musungi jengi rezangan now will like that minute. Now this final match will begin after lighting the candle by our chief guest, our guest. Thereafter, there will be opening song by Tripura Tribal Folk Music College Pemulung. Sati Musamani yang ulun narok opening song resami manai Folk Music College. Sini narwai rok ati getar musnani bagai pangi tong ayang sati pasing si penuh di ayang sati ready kaca gonbati loge tongo sini Maharaj tapi loge tongo CM rai sini narwai tongo sini Baisung Butia Barat Hakoto ni football gereng lebake kesam kapten Indian team ni Baisung Butia Bob Haisok Pajak Belakana sini nainai rok Kepal kaham ebake tong togo Jeng bo hai borong noman mani bagai Tabu Yasak somani resamung Folk Music College bay Bye.
Hambai, tay kaisa tongkai dasami mano jora tongo. Bukan podcast saya. Bukan output saya. Instrumen edisi bukan di output. For music rong nó tay kaisa tongkai no resap di.
Halo, cek. Hai na hai koi jawo Maharashtra ni gypsy gari nukung kri salongnai nini gari no bisinga telang di hnai kasar jago dakti bisinga telang nani ground no telangai Maharashtra no gari kare ayang berai nani bagai bising tei bo leng jagai tongo abani bagai dakti nini gypsy gari telangai bisinga hamnani bagai koi jawo hambai. Tôi bớt thai sát răng này thản tí cứ ta lo hút sông cứ nàng ơi pin răng này mày có lo mất to thản tí cứ hút răng ơi gạt răng này thản tí cứ ta lo malam tí hò ro tu bùi hò phùng tan đi po hò ro tu bùi hò phùng mang người ta mưa sa ta pina
Anda yang pakai deh. tong poro kinci nang photo bukan nang poro tong poro susu gitu hain ro bai photo bukan nang corop san thang bai kia maya bor susu maya ngisi bor no nai doka bono susu gitu poro photo amno try non bata Bisma Zorat. Nah, saya kolok bahasa sih gitu. Saya bahasa sih. Bos head no, dia nang dia kan. Hello. Sini khela tapuno checking nani bagi referee rokno koijao tei thingnai rokno thingno khola thangai khela cheknani bagi koijao habar Rinja.
Orang matang ya boleh mana? Orang matang itu baik. Orang sini ni bah. Agak tu agak. Sini খেলা চেঙ্গির খা ওয়েস জোন বাই কুমতি জোন ওয়েস জোন বাই কুমতি জোন সাউন্ড হাই অফ ফাইদে লট দন্দে sini খেলা যে মাঠ বিসিং দংনাই sini খেলা চলি দংখা নরকনো যতন রিকোয়েস্ট খাইজাগো yang মাঠ নি ফাতারো ফাইনাল বাগে sini খেলা চেঙ্গি রাজাখা ঠিক 3টা 18 ন ওয়েস্ট জোন বাই গুমতি জোন গজাক জার্সি সুনারক ওয়েস্ট জোন তাই গ্রিন জার্সি সুনারক গুমতি জোন West Zone, Bumoti Zone, Tunerongha, Butti Jomatia, Vice Captain, Bijoy Koloy, Omid Jomatia, Sandra Jomatia, Amor Jomatia, Amosha Molson, Ishal the Boma, Puspo Sadan Jomatia, Captain, Khani Jomatia, Samia Raket Jomatia. নবী মানখা যত সরাসরি খেলায় দক্ষিণ সাইডে থানায় রংখা ওয়েস্ট জোননি গজাক চুমনাই রক তাই উত্তর সাইডে থানায় রংখা গুমতি টিম তিনি ফাইনাল ম্যাচ ও ম্যাচ ন সিনি নারবাই নগরাইনি মানজাক ফাইকা সিনি ইন্ডিয়ান টিম नि फॉर्मर कैप्टन मिस्टर बाइचुंग भूतिया मानगना बो फाइमानजा फाइके संजोतर नुखा ए मात्र खेला सेंगै दाखा बल मानखा
13 number jersey sungnai naithok lai ball kuchugo tisar holkam haina hai wezun ne yago ball klaikha nai naigna center park khaika naithok pachin khai dongo haina hai gumiti ne yago ball klaikha ball kuchukhai ri rohka naigna ain corner side o sal ka bubai telangai dongo corner side naithok to ka passing good passing yang nai naigna pia offside yang ka Susil linesman bo offside signal lekha referee tamai haina hai sungnugi mankha চারিদিকে দর্শক কুপলো যিনি ফুটবল হামজাক নের যতনা মাত নি বুবাইছেন মকল কাইলে দङ কুজুক খাই রি রহরকা বল বুই উত্তর বুবাই কেবো করে বিপক্ষ দল আইনা হাই গোলকিপার বল রংখা গুমতে টিমনি aina hai bol kuchukhari rohka nagrana dia tamongkha signal foul tamkha wezunni player foul khaika sungnugui mankha gchak sungnar ko wezunni player osro tai green sungnar umkai gumuti junni bol mankha naithok lai head khai rohka haina hai bipokotol head khai ka tlangkha 11 number jersey tlangkha pia bipokotol yaga haina hai gumuti yago bol lai thaka nain agrana tlangkha west zone bol passing khai ka naithok lai haina hai bol passing khai ka 13 number na pia out light green jersey belongs to Gumati zone and red jersey belongs to West Zone under 19 organized by TTADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and this Komolong is the headquarters of TTADC. Thank you. Sungnugui manthika haina hai gumati ne ago bol tongo bol tau ko tongkho naithok lai bol ri rohor ka pia haina hai bol ku jokai bui rohor ka sini dorshok rok naithok tok lai asuk lai khela nai tongo sini Komolong stadium o belakhan stadium ko torobo sini TTADC sanamjak haina hai gumuti ne ko bol klaikha yang draw khaika bol west zone yago yang ke bokre box ke bokre goalkeeper Romkhipka naithok lai bol haina hai gumuti ni yago gumuti 8 number jersey sungnai tlangkha pia offside tamkha linesman ang salka bubai champion nong ibagai
তাই রানার্স আপ 1,50,000 কাজে লড়াই দুনো পক্ষনো লড়াই খে দङ जोंहाबो नुगै दङ सरासरि सिनि नारवायरक जत नारवायरक जों फाइजाक सिनरव जों जतनो नुगै मानखा जतबोनि सिनि लायखा सिनि इंडियन टीमनि फर्मार कैप्टेन मानगोनां बाइचुं भुटिया ब वीआईपी बक्स आसगै खेलानाय दङ बिनि लगे दङ सिनि ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल डेपुटी सीएम ऑनरेबल ईएम ऑल एमडीसीज ताई श्री महाराजा बबे बाक्सा दङ नाय दङ नायथ'थ'ख्लाय बेलेखानो नायथ'थ'क दिनैनि फाइनाल मैच जों नुगै दङ बेलेखानो कुचुखाय बल रिर हका नायग्रोना तामुखा हायना हाय गुमतिनियागो बल 8 नंबर जर्सी बल किक रिर हरका बल बय आइगो कर्नर दङ गुमतिनि टीम नियागो ताबो फिया बल सेगलां थांगा आउट थांगा ताबो बल थ्रु खायनो गुमति बल थ्रु खायनो गुमति नायथकले थ्रु खायके हायना हाय बल क्लांनानि चेष्टा खायके फिया आउट लाइन्समैन आउट सिग्नल लेखा दुनु दल न खुब नायथकलाय बल थांलाय दङ केनेके कमिया जों नुगै दङ सिनारो मीडिया पार्सनबो गोबां मा दङ बरगो अबनो तिसावै दङ रेकर्डिं खायनाय हायना हाय बल थांगा कर्नर फिया आउट थांगा गुमति थ्रु खायनाय नायथकले थ्रु खायगा हायना हाय गुमति नियागो बल सगैगा बल पासिंग खायरि रहगा फिया आइगो बरक करिगा हायना हाय आउट नियागो बल दंखो ताबो यागो सेगलाय दङ कायसा तायसा लड़ाई चलै दङ दिनुनो फाइनल मैच साजिंगन साजागा जे पाइने 3 लाख टाका प्राइस मानि ताई जे रानार्स आप नाय बर 1.5 लाख टाका आबुन बागै लड़ाई फै दङ लेखन नायथ'थ'ख्लाय चलै दङ अब त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाय लोआजी जागै अब थमै दङ तिनो फाइनल मैच जोन वाइज थंग्रि पेबे खायनो हायना हाय बल मानखा गुमति बल मानखा फिया आउट खाय रिर हरका थ्रु खायनाय वेस्ट जोन नि 5 नंबर जर्सी जोंनाय थ्रु खायनाय रविंद्र देबबर्मा 5 नंबर जर्सी जोंनाय बल थ्रु खाय रखा फिया बल आउट थांगा दर्शक चारिदिके कप्लुं फुटबल हामजाकनाय नायथ'थ'ख्लाय आसुग्लाय जानि जाना जागाव नायलाय दङ साइमिया तावक जरा साबो गोल रुना तावक जरा 0-0 केबो गोल रिमियाखो दुनो पक्षनो लड़ाई हायना हाय गुमति बल तलांखा तलय नायग्राना तामखाय हायना हाय तलांखा 11 नंबर जर्सी सुनाय खूब नायथ'ख्लाय पासिं खायगा बिनि बिपक्ष दल पासिं खायगा फिया आउट अब गोल माने कोनो सम्भावना गैया काजे आउट थांगा आउट थांगा ताबो खायना हाय बल बुनाय वेस्ट जोननि बल बुई रेखा थांगा कुचु खाय बल बुई रहका सेंटर पार खाय आउट थांगा आउट या फाउल खायगा वेस्ट जोननि गुमति जोननि प्लेयार वेस्ट जोन नि प्लेयार ताबो बल बुइनाय कॉर्नर साइड पेनाल्टी बॉक्स गानाव जतन बसालायजाक प्लेयार्स रक दुनो पक्ष प्लेयार्स नारो बसालाय दङ फाउल मानखा फाउल बनाय वेस्ट जोन गोसाक चुमनाय रंखौ वेस्ट जोन नि टीम ता ग्रीन चुमनाय रंखौ गुमति जोन नि टीम
ball bui roh ka naithok lai penalty box of pia head doya ball na haina katiri rohor ka haina hai rohor bika penal head do winner ka goalkeeper naikna tamong golong na sambhavana tongo tabu ko pia katiri rohor ka sei 12 number jersey sungnai 12 number jersey sungnai rohori katiri rohor ka khub golong na ni sambhavana tongmani west zone abugui tongo kaise chance manoni borok pia goal rimalia haina hai ball tongko west zone yagono mankha west zone kuchokai roka penalty box zone naigrona tamo young players khasigi tongo 7 number jersey sungnai pia outung thanga ball biru dev borma 7 number jersey thangnai west zone ni ksakni biru dev borma haina hai ball bini yagono tongko tlangko sundor kala pia haina hai bipokho dol sei gumutini team player 3 number jersey stop aro thangnai ball no kadiri do horka sengnai mani tongo tabuk sorasori mato foul khaikimka foul mankha gumuti jun foul khaiga 13 number jersey sungnai Sungnugui manu charidike borok kuplong sal kabai sal sibai sal grabai beba gubaino tayang sal thang gubai VIP box tongo yango VIP box or box asugui sini VIP ro jotno ball nai grona thanga ball thia goalkeeper nai thok laya ball no kadiri ro harka golunga tomani kichi sa chance mangkhaino hoito 10 number jersey west zone ni goal khai kim pia katri khim ka goalkeeper lekhna nai thoto goalkeeper lekhna kaham ka abono bar saw haina hai hack ke rohar ka pia goalkeeper abono ball rom ta go yang gumuti song abugui tongo yang bongni bobaino bongni yang bipokho dolo borung mamungno ball sotoniti themani sumnugo haina hai ball thangbi ka kusukai ball roha ka penalty ball tongko to gumuti niyago jersey 7 number jersey sungnai bini yagono tongko keri keri ka passing khaija 8 number plangka ayango corner rohor ka salka bubai pia kono samung khlai malia haina hai ball rohor ka kuchuk khlai out west zone chong out mankha khitanani sungnogui mankha duno pokhono khub naithoto khlai khela thangbai tongo ini khela naigrona chance hai na goalkeeper ball rom khipka bijoy koloi lekhna naithoto goalkeeper gumuti team ni lekhna kaham goalkeeper haina hai ball tongko yang west zone andro tongko ball passing khai rakha phiap omdi 13 number thangnai 3 number thangnai thangpika haina hai ball man fikar 13 number jersey sunna phia 7 number foul khai kimka biru dev bormano west zone ni player kisa dukhu manjaka phia foul mankha west zone dokto foul bunai lekhna naithoto pray anya hamane no 40-45,000 borok dorshok tongo sinorwo sungnugui tongi mankha Mongol Singh Deborma 6 number jersey sungnai bo bunai tabo west zone ningoi referee tabung no buirekha bukha naithok lai penalty box bisung rohok naigna tam goal dangno pia head na naimane 10 number jersey bini bokrogo ball nanglia kaje a ball nakhaino khub sambhaboto goal nani sambhavona tongkhomo Rubel Deborma 10 number jersey thangnai west zone ni bini bokrogo nakhaino goal hoito ngai mankumo babo miss khaika haina hai ball bui rohoka center of haika ball naithoto klai 5 number foul nani sambhavona tongmane kintu inglia 7 number ni ball klai kha biru debormane yago haina hai 7 number no toisa bipokho dol gumutini bini yakni segit lang thanga ball passing kha 11 number thangui dongo na 11 ball bahaye pia out nani sambhavona out
दुनो पक्षनो बेलेखनो नायथ'थ क्लाय बल थांनाय दङ अ दिनैनो फाइनाल टुर्नामेन्ट फाइनाल मैच दिनैनो पाइथा 8टा जोनाल जों थांलायबायखा आबोनि बिसिङाव वेस्ट जोन बाय गुमति जोन फाइनाल काखा जों दिनै फाइनाल मैच जों सरासरि नायलाय दं हायना है बल क्लायखा वेस्ट नि यागो हायना है 9 नंबर जार्सी थुंनाय बल पासिंग करि रहका पिया आ बल आउट थांगा विप्लव देवबर्मा 9 नंबर जार्सी वेस्ट नि आ बल हायना है आउट थ्रो खायनाय गुमति टीम थ्रो खायगा बल तंख तागबो पिया हायना है आउट होननानै सम्भावना बिसे आउट जोंनो मानखा थ्रो खायगा गुमति टीम हायना हाय 7 नंबर जार्सी आ बल नतलांना माने पिया आउट आउट थांगा हायना हाय आउट मानफिका वेस्ट जोन थ्रो खायगा सानदार थ्रो नायथ'थ पिया नायग्राना बल पिया हायना हाय आउट वेस्ट जोन चान्स मानोखा थ्रो खायनानै आउट दोनों पक्षनो बेलेखनो स्ट्रंग टीम जोंनो मानखा बल थ्रो खायगा कॉर्नर साइड पिया तागो बल कॉर्नर मानखा वेस्ट जोन कैसे कॉर्नर चान्स मानखा रेफरी लाइन्समैन आइंगो सिग्नल लेखा कॉर्नर नायनो गोनां कॉर्नर बाहायो जोंनो मानखा गुमति साइडनो बल आबुगै दङ कॉर्नर चान्स मानफिका हायना हाय कॉर्नर बुखा पेनल्टी बॉक्स बिसनो पिया बल दं तागबो दङ इंलिया हायना यागुं नङा बल बेखाय फायगा बल दं तागबो पिया रेफरी खूब सम्भवत फाउल ओंखारना रेफरी तामखा फाउल मानखा जों मानखा फाउल बनाय दाबो जार्सी 8 नंबर जार्सी संनाय खूब सम्भवत बना बिनि गाना 7 नंबर जार्सी संनाय दङै दङ साबोबो जों दाबो साइमेको 7 नंबर बुई रेखा नायना गना पिया गोलकीपर शानदार विजय कलय शानदार गोलकीपर बल रंखा गोल ओंनानि बकादेरि रेखाथाय गैसा बल कुचुखाय बुई रहका पिया फाउल फाउल मानखा हैना है गुमति जोन फाउल खायगा 3 नंबर जार्सी सुमनाय गुमो वेस्ट जोन नि पहर देबन हैना हाय बल बुखा गुमति जोन नि बल बुई रहका शानदार आइगो कुचुगो किन्तु बरक करिका हैना हाय गुमति नियागो बल कुचुगो रहका पेनल्टी बॉक्स बिसंग हैना हाय स्टॉप आरो थंनाय नायथक लाय बल न पासिंग करि रहका बल मांखा 13 नंबर वेस्ट जोन नि पिया बिनुगुलगो बरक रे कैसे विपक्ष दल थाङै दङ 11 नंबर जार्सी थंनाय बल दागो दंख आउट याखो 7 नंबर थंनाय बिरु देबरमने बल दङने पिया ताबु हायना हाय आउट खायरेखा 4 नंबर जार्सी चुमनाय गुमति टीमनि सानजा जमातिया हयतो बल कातिरि आखाय तामुंखौ मोसों साइमिया बल मानफे 8 नंबर जार्सी चुमनायनो पासिंग करि रका 7 नंबर गोल होनन सम्भावना हायना हाय गोलकीपर बल न रंमै खिपका 7 नंबर जार्सी चुमनाय मानखा गुमति नङै बल तलितलांखा नायथकलाय पिया हायना हाय आट्रि खिपका नायथकलाय yang 7 नंबर मानफिका बल तावको गुमति हायना हाय गुमति यागो सगैका आयंगो केबो करै 3 नंबर जार्सी चुमनाय बल न पासिंग खाइरो हका आउट हायना हाय चान्स मानफिका गुमति थ्रो खायगा yang borok kरै तावले नायगना केबो करै borok शानदार एकमात्र yang ताइ मास्टर केबो करै गोल होननो सम्भावना बिसि पिया नायगना चान्स दङनि
খুব সম্ভাবনা দङ ভিয়া সুজা থাংলিয়া বল গোলকিপার রমখিকা পেনাল্টি বক্স বিসঙ্গ তমতে দিন বল রহরকা এই মাত্র কাছে চান্স মানে ঘুমতি ভিয়া গোল রিমালিয়া হাইনা হাই বল দङ বল পাসিং রহকা 9 নম্বর জার্সি থাंनायनो रहर पिका हाइना हाइ तविसा सालका बुबाय कर्नार ताबुक वेजन यागुनो बल तंखो नायगरना तामुं बल ताबुक लांग थांगा पिया नायथक लाई तलां थांगा बल नायगरना ताबुक बल होना सम्भावना गोल गोल रिथिका गोल 10 नंबर जार्सी थांगा रुबेल देबबर्मा সেই वेजन नेङै ए मात्र একটা गोल এই মাত্র গোল রিখিউকা দর্শক নাইথতকাই এনজয় খাইকা বিনি গোল রুমানিনো 43 মিনিটস নিয়াগুলো আও ওয়েজুর গুমতি জন্য গোল রিখিউকা রুবেল দেববর্মা গোল নাই 10 নম্বর জার্সি ব্লেকনে সান্দার নাইথকাই গোল রিখিউকা এই মাত্র কাইসা 1-0 ওয়েজুন আবুগি দङ Sini খেলা তাওকসান জরা 45 25 মিনিট চলি দङ 25 মিনিট नि माथायो sei kaisa gol wezun leijika sanda haina ha खेला संगरी फिका सेंटर संनायने गरना 7 नम्बर जार्सी लांखा नाइथक लाई wezun नि फेभर न दङ बल नाइथक yang corner दङ नि पिया हाइना हाइ 7 नम्बर जार्सी नि यागो क्लाइ फिका बल पासिङ खाइगा 7 नम्बर यागो बिरु देबबर्मा यागा हाइ 9 नम्बर जार्सी ang पासिङ गरे का सालका बुबाय साल বিপ্লব দেববর্মা यागो पिया बल आइङो बरक करिखा विपक्ष दल पिया आउटनन समौना आउ এই মাত্র जों 25 মিনিট नि माथाय काइसा गल नुखा सिनि दर्शक रक एत नाइथक गल সেই 10 नम्बर जार्सी सुनाय बिरु रुबेल देबबर्मा गल रिखिबका तावकसाक जरा 1-0 बा आबुकजा वेस्ट जोन फार्स्ट हाफ चलि दङ सिनि 26 मिनिट खेला चलि दंखा मानखा हियर रेफारी ऑफसाइड क्लाइ ऑफसाइड दंखा शानदार गल मानखासे नुखा सिनि दर्शक फुटबल प्रेमी रक जों जरा फुटबल हामजाकनाय जों गल नाइथत गल नुगै मानखा फाउल बुनाय वेस्ट जोन प्लेयार कसाग्रक वेस्ट जोन हाइना हाइ बल रिफिकेबा नाइगरना कुसुखा बल का पेनाल्टी बक्स पिया आइगो बल ताबो दङ नाइगरना ताइ किस बल न सपन पिया से दुर्दाন্ত बल रमिखिका से विजय कलय अब दुर्दाন্ত गोल न दङनि पिया एत नाइथक नाइ वंडरफुल पियाबा फाउल रेफारी फाउल घोषणा खाइया नाइथकले बल बुइरो हगा हाइना हाइ वेस्ट जोननि फेभार बल तंखो याम थांगा 8 नम्बर जार्सी सुनाय बल बुनान चेष्टा खाइके फे याम काहाम कै नांगलिया हाइना हाइ सात पासिं खाइया नाइथक yang 13 नम्बर जार्सी थाङै दङ वेस्ट जोन नङै फे नाइग्रना ताबं फिया खूब सम्भवत कर्नर ना कर्नर या कर्नर लियाबो नंनानै सम्भावना दं माने शानदार बल थांलाय दङ वेस्ट जोन भार्सेस गुमति बेलेखायनो नाइथत सिनि सिक्लारनो उत्साह रनान बागै सिनि टिटि एडिसन बाय जुगालिजा जों बाहाय खेलायलाय दङ एडिसन प्रशासनिक तरफ থেকে स्पोर्ट्स नि तरफ থেকে नाइथत जाते सिनि सिक्लारक गुबुन लामा फिरेदै अबाहाय किसु उत्साह हरलाय दङ हाइना हाइ सान्दा बल सगिया पुष्प साधन जमातेन यागो 8 नम्बर जार्सी जुमनाय हाइना हाइ आउट मानफिका आउट थ्रु खाइनाय वेजु ब्लेकने नाइथक बिनिनो फाइनल मैच सिनि रेफारी बो काहाम कै रेफारी खाइ दङ सिनि लाइन्समैन दङ
बेलेखनो नायथक लाइ बरक खेलानो चालु गई दङ जोंहाबो नगै दङ सिनाबो लाइभ चलि दङ सिनो खेला जों साइमानो सिनाबो लाइभ चलि दङ हाइन हाइ सान्दा केबो करै नायग्रना बक्स पेनाल्टी बक्स सम्भावना बिसे दङ नायग्रना गोल होना छ गोल 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 शानदार गोल खा সেই शानदार गोल इजी गोल इजी 12 नम्बर खूब सम्भवत 12 नम्बर जार्सी जोंनाय गुमति टीमनि जों माने पैखा समाय जमा दिया दुर्दाন্ত गोल लिखा दुर्दाন্ত गोल সেই समाय जमा दिया बेलाखानो सान्दा दोनों टीम बेलाखानो नायथक बेलाखानो थांना गोरों थोंग्रों बेलाखानो नायथक दिनैनि खेला हायना हाय पासिं गायको गुमतिनियाको बल लायखा सम्भावना दङ ने फिया हायना हाय बल दङ किन्तु आ बल कुचु खाइरि रहका गुमतिनियाको बल दङ फिया आइङो बक्स करै ठीक 25 मिनिट नि माथायो कैसा वे जुन्नु माने 6 मिनिट नि माथाइनो ताइ कैसा बल 12 नम्बर जार्सी सुनाय समय जमा दिया गुमति टीम नि नै आ बल गोल न सुरु गइखिरका खेलानि रिजल्ट 1-1 बेलाखानो सान्दा वेस्ट जुन भार्सेस गुमति जुन जोंहाबो नुगै दङ सरासरि सिनि जारा लाइभ नायनाय लाइभ दङ नाय दंमानो सिनोबो लाइभ चलि दङ हायना हाय बल सगैका वेजुनायगो फिया बल तंगने एंगो नायग्रना केबो क्राइ सम्भावना तंगने नायग्रना किन्तु ताइ गोलकीपर सुन्दरभाবে বিজয় কলয় बेलाखानो दुर्दाন্ত गोथाम 3টা गोल ब सेभ खाइया दुर्दाন্ত रम्मानि बागै হয়তো বাবু রমিয়া খাই হয়তো বরক দেশে মাছ এখন বেলেখানে গোলকিপার কাহাম সিংহাবো বেলেখানে বলাইনা নাঙো সেকেন্ড হাফ ফার্স্ট হাফ পাইখा सिनि खेला जों नगै मांखा गुमति 1 वेस्ट 1 score it's a draw till now It's a surprise to us. Today is the birthday of our football star, no other than Baichung Bhutia. We will all wish him happy birthday to him. Sing Saimano Tini Sini Baichung Bhutia ni birthday. Sing Bono wish Kaileno Pok Techabai Jotono. Jotono Sing Basaway. Happy birthday to you, nice Sini Baichung Bhutia. His birthday, please together. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Baichung. Happy birthday to you. Thank you, sir. Have a long life. Now, may I request our Maharaj and our Sir Baichung to say something to the crowd. Ang puilono kulungmas kanya farok kulungka. जब no taham de सुनाई नहीं पड़ रहा है taham de एकदम सुनाई पड़ रहा है आप लोग चाकू ही नहीं खाए हैं क्या taham de सबसे पहले सब लोग मेरे साथ बाइचुंग भूटिया को हैप्पी बर्थडे बोलिए हैप्पी बर्थडे बाइचुंग भूटिया बाइचुंग माननीय चीफ गेस्ट for the final for TFL Tipra Football League माननीय CM Purno Chandra Jamatia, Deputy CM Animesh Dev Barma, all the honorable EMs, MLAs, MDCs, chairman, zonal chairman, leaders, everyone, welcome to Kumulung. To all the media, welcome to Kumulung. आज से पहले कोई भी त्रिपुरा आता था तो सब चीज अगरतला में होता था जब से ये TTAADC का प्रशासन आया है
अब से जो भी कुछ त्रिपुरा में होगा वो एडीसी एरिया में होगा। आज बाइचुंग भूटिया आया है और बाइचुंग भूटिया भी हमारे जैसे इंडिजिनस है। बाइचुंग भूटिया भी हानि बुसा है। बाइचुंग भूटिया भी धरती भूमि पुत्र है और बाइचुंग भूटिया भी हम तिपरासा का जो हमारा कल्चर है, हमारा आइडेंटिटी है, जो हमारा चिन्ह है, बाइचुंग भूटिया भी समझता है। और बाइचुंग भूटिया ने आज बोला है कि आज से बाइचुंग भूटिया एडीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। Baichung, welcome to Tripura, but more importantly, welcome to Tripura under TTAADC. We welcome you. We understand that you, like many of us, you are like son of the soil, Hani Pusa, Dharti Putra, Bhumi Putra, and we want you to speak to our indigenous people, to our people of Tripura, for a fit Tripura, for a Tripura which speaks against drugs, for a Tripura which speaks for a better future. And we are very happy that you are here, my friend, and I hope that you come and you continue to come to Tripura and promote the culture, the identity and the youth of Tripura. Belai belai no hambai, dhanyawad, khulunka, thank you. Sir, now may I request our chief guest to deliver something to the crowd. नमस्कार, माननीय महाराजा खुलुंखा, माननीय महाराजा जी, माननीय ऑनरेबल सीएम पूर्णो जामयाटा जी, माननीय मंत्री, काउंसिलर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आज जो मेरे साथ स्टेज में हैं और साथ साथ आप सब लोग आज ये मैच देखने के लिए आया, मेरे तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार। मैं पहले त्रिपुरा फुटबॉल लीग कमेटी को ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे यहाँ इतना अच्छा आपका फाइनल और आप लोग के सामने मुझे मौका दिया आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराजा जी ने जो कहा कि मैं सिक्किम का हूं, और जब मैं सिक्किम का बात करता हूं तो काफी त्रिपुरा के साथ हम लोग का इतिहास और हम लोग का कल्चर बहुत मिलता जुलता है। त्रिपुरा भी पहले एक किंगडम था, वैसे ही सिक्किम भी एक किंगडम था। 1975 में हम लोग भारत में एक स्टेट बन के आया, और हम एक इंडिजिनियस का होने के नाते हमको काफी लगता है कि जो इधर त्रिपुरा आप लोग का एडीसी एरिया, हम लोग का कल्चर वाइज, हम लोग का खाना, कल्चर, सोच, विचार बहुत एक ही तरफ का है, मुझे पूरा उम्मीद है। और हम लोग भी इंडिजिनियस हैं आप लोग की तरह, तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम जो इंडिजिनियस लोग रहता है वो काफी ईमानदार, एक सच्चा और सिंसियर आदमी होता है। लेकिन खेल कूद में इंडिजिनियस का खून में एक खेल कूद रहता है, इसलिए आप जब भी देखते हैं भारत के लिए काफी इंडिजिनियस आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से भारत के लिए स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम करके ओलंपिक गोल्ड मेडल तक लेके आया हुआ है।
तो ये इंडिजिनियस पीपल में एक स्पोर्ट्स का एक बड़ा खून है ही है आप स्पोर्ट्स पर्सन का। और एक साथ साथ हम लोग बहुत ईमानदार और सच्चा आदमी इंसान भी है इंडिजिनियस पीपल। तो मैं आज महाराजा ने जो बोला कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एंटी ड्रग्स और फिटनेस का, मैं एक दुख लगता हूं कि जब त्रिपुरा में आता हूं मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में। डेफिनेटली इधर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन दीपा कर्मकर था, लेकिन दुख लगता है कि क्यों त्रिपुरा से फुटबॉल प्लेयर इतना ज्यादा नहीं आता है जो बाकी स्टेट से आता है। तो मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि अभी TTAADC के अंडर जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स फ्यूचर में जो प्लान्स है फुटबॉल के लिए, जो एकेडमीज करने के लिए, उसके लिए मेरे तरफ से फुल सहयोग और सपोर्ट रहेंगे। और महाराजा जी और ऑनरेबल CM और उनका कैबिनेट मंत्री लोग को मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग मिलके त्रिपुरा से फ्यूचर 5 साल के भीतर में 2-3 फुटबॉलर इंडिया के लिए खेलने जरूर बनाएंगे। हम लोग का एक चैलेंज है और प्रॉमिस भी है। और त्रिपुरा का जो सुनाई दे रहा था, काफी यूथ लोग हमारा थोड़ा जो सोशल वाइज थोड़ा डिफरेंट साइड में जा रहा है, वो हमको दुख लगता है। ये त्रिपुरा में सिर्फ नहीं है, एंटायर नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यूथ लोग को यही बोलना चाहता हूं, आपको फिट रहना है। और ये ड्रग्स और एंटी सोशल में जाके आप खुद तो बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन आप साथ साथ में आपका पूरा परिवार को भी एक बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। तो प्लीज मैं आप लोग को प्रार्थना करता हूं, आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी आप खराब रास्ता, ड्रग्स, HIV ये सबसे दूर रह के एक फिटनेस के तरफ आएंगे और अपना एरिया, अपना कम्युनिटी और अपना त्रिपुरा शाह को पूरा आप नाम रोशन करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। मुझे यहाँ इनविटेशन महाराज जी ने दिया था, महाराज जी ने मेरे लिए बुबराबरा एक दोस्त खाली नहीं है, मेरे लिए वो नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर। हम लोग को खाली ओनली त्रिपुरा को महाराजा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब उन्होंने जब भी बात करता है, टेलीविजन में हो, डिबेट्स में हो, डिस्कशन में हो या नेशनल मीडिया में रखता है, तो महाराजा एक पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए लड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनियस पीपल के लिए उनको जितने बार हमने देखा है, उन सब कभी भी इंडिजिनियस पीपल के लिए लड़ने के लिए आगे रहा है। तो मेरे लिए सिर्फ त्रिपुरा नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा लीडर है। और उनका लीडरशिप सिर्फ त्रिपुरा को नहीं, नॉर्थ ईस्ट को गाइड करना चाहिए। एंड स्पेशली इंडिजिनियस पीपल हम लोग जो है उनको देखभाल करके उनका गाइडेंस का बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं आशा रखता हूँ फ्यूचर में जो कर रहा है महाराजा जी और उनके साथ जो TTAADC में है, सब लोग मिलके आप लोग का काम अच्छा करें, आपका जो इंडिजिनियस पीपल इधर का भलाई करे। साथ साथ यहाँ से शुरुआत होके हमको लगता है कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट में उनका सहयोग, सपोर्ट और एडवाइस का जरूरत है। सो थैंक यू वंस अगेन। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि फुटबॉल को आप लोग आज सीनियर लेवल में लीग किया है, फ्यूचर में विमेंस का भी करना है और स्पेशली बच्चे लोग का टूर्नामेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग बच्चे लोग को भी ADC एरिया हो, जो इंडिजिनियस एरिया का बच्चा लोग जो स्पोर्ट्स में काफी है, उन लोग को बचपन से हम लोग ट्रेन करके एक गाइड करके प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है। और मैं फिर भी एक बार वादा करता हूं कि मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। और हम लोग चैलेंज लेता है, प्रॉमिस करता है कि त्रिपुरा ADC एरिया, TTAADC एरिया से हम लोग 1-2 प्लेयर इंडिया के लिए, भारत के खेलने के लिए निकाल लेंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiration, and we hope that you will keep on coming to Tripura. Thank you. Sini jora dongka, seng tabok jora angkai khela sengi mangka. Jora angkai khela seng seng hai tai jora green bagai nok no jora rezakliya masanai rok no. Khela sengi thandi nei yang ni hoite saklai jaka. Khela pai norok khai manai do kisa jora kesep salbu thani tongmane bagai. Ha?
Hanya hai koimung, no mesarnani bagai hanya hai koi jauh ka, kaisa masamung. Masanai kisi sa norok wait kadi player ro kisi sa jorani bisingo masai phunungnai borok to waisa pane nuya kochini culture abone bagai player srongno koyo norok kisa side dongi tongrani tabo masanai Tripura Tribal Folk Music College cultural dance will be performed by the students of Tripura Tribal Folk Music College Kumulung, our indigenous culture in respect of our chief guest. Thank you. Kep.
samung sukunai Upung jatong tani jeng sari lainai Patu jatong tayo kano mutanai Shatok pitok tong tani tong tok tubulai 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 Shabo jeno shabo kuplayang no Joto ni kawo no shunglai ja Jani jani hamjang mabodol no Orang kotor bai panulai ja Shabo kuke bahar gomon ru Lati wake bahar pe kucar ru Tulai nai Yate hari manke bunai Tulai nai Yate hari manke bunai Shani kolong pino kilayu Ekani no chunne chene Irang jotoni keplayang nani Kamau layo bolirani Shilak mano ereng Jengki biyawit Bersyamu no jengke balai na Shelere jeng no go acu gitu yawit Jeng no kapai jeng ya prishera Tulai nai Ya te hari manke bunai Tulai nai Ya te hari manke bunai Belai nai thok belai nai thok ya phak kharop de bong ni bagai. Thank you folk music college. Beautiful. Tabok sini second half khela resume nai. Now second half game will resume again. Till now score 1-1. Kumudi 1, West 1. This is a Tripura Football League 2021 under 19. The red jersey is West Zone and light green jersey belongs to Gumati Zone. Tabok sengnai manai hai na hai sal thana rago tabok kaham ka khela jome nai jotono ya pha khorobari hambai. Sungduk nai tabok second half tabung na sangi rejak nai. Sao ini kan saku, tahu ini, dalam parada. Kamu channel ni live dah nak? Channel live. Kali di live. Dorsok rongno koijawa yang tongnai rongno yang japai jaro kisa yang phatorong khorkai chanai. এই মাত্র সিনি খেলা চেঙ্গে রেজাখা সেকেন্ড হাফ খেলানি রেজাল্ট 1-1 ইয়াং তাবুক উত্তর বুবাই ওয়েস্ট জোন দক্ষিণ বুবাই গুমতি জোন সিনি লাইট খুব সম্ভবত কমই থাকছে নাই হাইনব যতটুকু মানসাক মুথং রেজাক নাই প্লাংখা ওয়েস্ট জোন হাইনা হাই আইম বরক রেখা খেলানি রেজাল্ট তাও সংযতন নুখা 1-1
West Zone 1 Gumoti Zone 1 ball passing kai rekha foul khai ka West Zone ni player foul bunai Gumoti Zone Omar Jamatia 5 number foul buka bui rohaka kuchuklai haina yang borok kore ball passing kai rohaka ball tabu ko Gumoti ni yago tongko 9 number jersey mankha Gumoti nge phia bini yago no ball kho khani Jamatia yang phia yang borok kori ne bagai a ball no haina haite se bui rohka out mankha Gumoti bodol ni dol jersey number 3 ball through khainai ball through khaiya Omid Jamatia haina hai 7 number jersey ni yago ball klai tong tago ball tong box bisingo ball goal ongna sombona tong naigona ball ongna sombon pia ball kadri khim ka head duboi ei matra goal ongna sombona tongone 1 minute ni mathai pia goal onglia haina hai out Seng tini nukhar result tauk sakjora 1-1 je champion nai borok 3 lakh taka prize money mannai tai je runners up nai borok 1.5 lakh taka rang mannai nogui tongo ball head ke rohaka haina hai Gumoti niya ko ball sogoi ka ball ko chokhai rohaka seng nogui tongo ang dorshok ra kebo krei ball telang 12 number khub sombona golongan sombona tongo golongan sombona tongo oh goal matro nukha Gumoti Zone goal rikhimka busak number nana ayama khub sombona referee anglia goal anglia খুব সম্ভবত ফাউল খাইয়া গোল লিয়া হয়তো দর্শকরা কয় হয়তো গোল খানাই হয়তো মানে কিন্তু রেফারি গোল নি সিগন্যাল লিয়া কাজে খেলা তাবো 1-1 খুব চান্স মানে গোল বিসঙ্গ হাবই থামানে ভিয়াবো ফাউল থাকা হাইনা হাই বল তংখ গুমত ওয়েস্ট জোন ইয়াগো 8 নম্বর জার্সি বিনিয়া কোন বল খো বল রহকা ভিয়া হাইনা হাই বল মান ফিকা গুমত ওয়েস্ট জোন নি প্লেয়ার ball rohaka kuchu khalai goal ongna sombona bisi pia goalkeeper eto sandar karo mikil kabona bijoy koloi belekane goalkeeper ka ham Gumoti Zone ni ball ko sokhai rohaka center par khaiye haina hai head khai yang sokai ka Gumoti Zone ni yago ball tau ko chance tong ho yang mo kebo krei pia kuno player krin bagai abo out thanga out through khaina Gumoti team sungnogui tongayanga dokhin bobai Gumoti team ni audience ro khamti lei musalaijak belekane durdanto khelangui tongo dono team no dono pokho no lorai soman lorai choli tongo bongi aina hai ball manphika pia ball at kiriner kha 14 number jersey ball passing khaika haina hai Gumoti West Zone yago ball klai ka 9 number jersey ball passing ka romane pia ke sara ball at kiri khilka Gumoti team ni 3 number jersey out West Zone out through khainai haina hai ball man kha West Zone ne ball passing ka yang rohka out thanga pia bo sujja phaiga lingka hoito jal lori man khumo gol ungi man khumo piawa gol liya sungnogui tongo belekana sandar khela choli tongo yanga player selainani sombona bisi 12 number jersey West nino tijoknani nai tongo yang hodam haina hai ball mankha ball tabu tongkho ya out thangka player selainnya naik tongo ball West Zone yago man khataisa haina hai West Zone yago tongone kintu ball at krikilka bipokho dol Gumoti
Gumuti nyaga 11 number jersey ball passing kai ka naithok lai haina hai passing ka tlangkha sent Rakesh Jomatia ball tlangai dong ta bo binya kono ball kho phia ba foul ko somo ta foul khai ka West Zone ni player chance khane nai dong yang Pia referee yang 5 number thai 12 number thanai yang signal dei tongkha yang ei matro tabungno 5 number West Zone ni bo ongkhornai te 12 number ketal khare thingpinai 5 number Robindra Debborma bono tisaiti phekya te 12 number no Boron Debborma bono tabuk rohorka 12 number jersey thanai Sengnogui tongo dorshok belekeno enjoy khai tongo ang dokhin bobai musalaye khamtei laye khamtam laye sabo paino tabu saimia ko haina hai boron Debborma thanga West Zone ningai player selaiga 5 number no tisaiti phekya ball thanga suda golong sombona bisi pia engiman khumo Piaba gol lagi thanga durdanto gol lekha 18 number jersey khub somoto 11 number jersey Rakesh Jomatia Rakesh 11 number jersey Pushpo Sadon Jomatia captain Pushpo Sadon Jomatia Gumuti team ni captain Pia 2 jon unde dengai tong player medical team thangai tong Blackhan Sandar Blackhan nai thoto ei matro sundor ekta te gese ball goal Sengnukha Blackhan Sandar 10 minute ni mathai khub sombhoboto Pamkhay 2 jon player Gumuti team ni unde tongai tongo sini medical team rok sogoi jaga robo gol ni kono tabu saimia ko khub sombhoboto Stressor nangsenai stressor tlangdi player Blackhan unde tangkhana khub sombhoboto stressor sar bo phaimalia Khoroksa player Blackhan unde dengai tongkha Gumuti team ni bosek number jersey thangnai bos Mohuri angi tongkharo stressor tlangai thanga bono tumnani bagai Blackhan naithotok khela choli tongo stressor tlang thanga tai khoroksa Blackhan unde tongkha Sungnugui mankha Tini no final match Kesang ni bising tikai nengai tongo Coli ui tongo Sengnukha Gol ngai thangka abo gol 2-1 Gumuti 2 West 1 Blackhan nai thotok 11 number Gumuti team ni Pushpo Sadon Jomatia captain Bo bai thang no gol khimka haina hai ball khela seng phiuka ball passing khaika tabu borme favor tongkho phia player khorok nei unle dengai phataro takbo mat ni sengni phataro Gumuti ni haina hai ayang corner side salka bubai tlangkha naigrana tamang phia haina hai offside mangkha offside jong khatai khorok sa player Gumuti team ni unde dengai tongo yellow card nukha referee yellow card signal nukha foul mankha score 2-1 Gumuti 2 West Zone 1 khela bekna sandar choli tongo naithotok sini dorshok rok belekna naithok kai nailai tongo tini khumulong stadium T20 হিসেবে যোগালিজা ও টুর্নামেন্ট তিনিনো ফাইনাল নি সাল
जों नगै दङ दक्षिण बुबाय खाम तामलायै मोसालाय दङ जोंनि दर्शक रक गुमति टीमनि दर्शक रक सापर्टार रक आबुक सागरा 2-1 गुमति 2 वेस्ट 1 हायना हाय बल वेस्ट नियागो दङ सपाइका 5 नम्बर जार्सी सुननाय गुमतिनि बल अमर जमाते बल बुई रहका हायना हाय 14 नम्बर जार्सी सुननाय बल रहका बुई वेस्ट जोननि आन्दार यागो दङ बल पासिंग खायका नायथक पासिंग खायतलांखा बल पासिंग खायका 3 नम्बर जार्सी हायना हाय पासिंग रहका नागरना तामो फिया हैंडबॉल रेफारी हैंडबॉल मानखा हैंडबॉल मानखा गुमति टीमनि प्लेयर गुमति 2 वेस्ट 1 बुइरोहगा कुचुक क्लाइ बल तागो वेस्ट जोननि यागोनो दंख बल पासिंग रहक नायथक लाइफिया बल मन समना दंग फिया बल कीपर आबो गखिका विजय कल बेलायखने सेफ खायजा बदिनि वयका चार ठीक 5 टा मासाना दंमोन फिया गोलकीपर 22 नम्बर जार्सी बेलायखने काहाम गोल रमै दंगबो हाय बल दंख यामो नागना बल फिया आउट खे रहरका आउट मानखा वेस्ट जोन वेस्ट जोन मानखा हायना हाय थ्रु खे रहका थ्रु खे रहर नाय करना गोल दांनो फिया केबो करिं दंगारवा गोल नन संभावना बिसि फिया 4 नम्बर जार्सी थनाय बलना पासिंग करि रहका गोल उनि मालिक उलिया लेकिन नायथो तो गोल में चांस दंमोन आइना हाय बल थ्रु खायनाय गुमति बल थ्रु खायका 3 नम्बर जार्सी 14 सुमनायनो रहरि 11 नम्बर नायथोक लाग हेड करि रहका बिया यांग के बकरिखा हायना हाय बल मानफिका वेजोन बल सबाय फिका नायग्रना तामुतों yang tabu bol kebo kering tong ha gol borok kering tong ha pia haina hai out thang out manka wezun through khainai through khai rakha haina hai out thika through khai bine gumoti wezun ni bubai bol abugui tong thang sengnugui mano throw khaika gumoti haina hai ball tong gumoti niya go phia west niya go abo ball sobai ke jersey somnai naigana tamong ball passing khaika naigana phia out ball no 2 number jersey somnai gumoti ni ball foul khana referee foul tamkha foul mankha west zone bunai लेकिन शानदार खेला चली तो मत आप समझ खेला नहीं फलाफल 2-1 वेस्ट 1 गुमती 2 बुखा बॉल नाइगरना तामंग बिसिंग ताम तों के बकरिका हाइना हाइ बॉल yang sopai ga yang tongko ball yang box kana ba haina hai west ni ago tongko ball west ni control no tongko ta sondra agro sandar ball naigana bomte ya aro ke boro kरिका ball men kono সম্ভাবনা kरिका ball no clear ke roha haina ball out nya ko ta tongko west ni under west ni control गुमती कोच नि समिरन त्रिपुरा सुबोध बाबुबाई मालायदे कोच बाय आयाम माट नि बिसिंग हाइना हाइ बल सबाइका नायगना बल न सम्भावना बिसे नायगना ओ सम्भावना बिसे नायगना फिया बल मानि सम्भावना दङ
mane piak katri khimga abung chance to mane tai kesa gumotini kasa great chance man mane pia miss kai khimga semai jomatia 12 number jersey thangnai gumotini ngoi punya kai tai kesa tabuno gol ngai thanggumo haibuno durdan to khabo katri khimga goalkeeper bo yang West ni tak saya juice ni nang uta. Sinobo sorasori live choli dongo. Sorasori live choli dongo. Background unko di mana? Haina hai mankham 9 number jersey thelna gumoti nang sundor durdanto hani jomati apia foul. Referee durdanto referee khaika durdanto ka khela porichalona khai dongo sini referee hani jomatia 9 number jersey mana 7 number jersey side Sengnuka borok foul mankha gumoti bunai 7 number jersey 7 number jersey bunai buiro hoka pia out omit jomate buiro hoka gumoti nengai pia out Haina he ball tong kharawa yang bisango ball tong kho yang sopaiga head khaika pia gumotini yagono ball tong sogoi kai corner sal thang salka bubai yang dorshok rok dokhin gallery ngai khambai mankha wezuni haina hai ken khati thinga bhongno 9 number jersey thingai 10 number na haina roharka ayo pia west Rural ball tongkho pia ada hai ab ball ne receive khaika ball ro harbi kam do sundor pia ball no clear phir horka raket jomatia 12 number manphika samai 9 number thangka ke kre golna ne সম্ভাবনা বিশে নাইগরনা বুমতে pia ab ball no clear phir hor yang out phir horka west zone ni player Belakang sandar khela jomi tongo naithoto klai thanglai tongo kono obokrai naitho klai khela choli tongo tabo second half siniyang satibo jingmani komongai phairek tongo 4 number jersey clear kai ball yang dohorka 3 number jersey haina sa no rohti ka gumotini team manfi karbo gumotini team phia back khai rohna nai mane abono manliya bini yagono ball tongkho oh sundor belakana naithok pushpusadon jomatia captain 9 number jersey oh foul longna সম্ভাবনা ise foul referee tamka foul Foul mankha wezun Score gumoti 2 west 1 abuk sakjora 2 ego choli tongo gumoti versus west june tabuk foul bunai Foul bonai dabo bukha naithok bai bong jisam bori hoka pia gol dami nagna সম্ভাবনা tomani Anglia gol chance tomani kaisa chance man ka wezun pia abo samko thebai malia sin goalkeeper kisa unde tangkhana referee medical team no budoi khub somboto rihin kana belakane durdanto bijoy koloy goalkeeper belakane naitho to ke gol rom khatine onek gol bo save khaika Tinini result 2-1 Gumoti 2 tai West Zone 1 Abuni yagulo khela pai mane yagulo sini
ट्रफी रग्रजानाय प्राइज सेरेमनी दङ आरो जे तिनि चेम्पियन बरक 3 लाख टाका प्राइज मानि मोननाय आबुनि यागलो चेम्पियन ट्रफी दङ आबुनि यागलो जारा रानार्स आप नाय बरक 1.5 लाख टाका मानाय ताई थर्ड पोजीशन गाय 75,000 बल बुइरहगा नायथकलाय पुचकलाय सेन्टार बल हायना हाया वेस्ट जोननि गुबै आबुगै दङ आयं केबो ग्रै गुमुति जोननि हायना हाय बल पास करहगा बैक करहगा बल उल्टा के बुनानाय माने नांलिया याकुङा हायना हाय गुमुत वेस्ट नि यागो बल लाइफिका 11 नम्बर जार्सी नि यागो बल नारक रजाखा बल पाछिं काया फियामा वेस्ट जोननि कुनु प्लेयर ग्रै बल तागो तंखो नायग्राना बुंते ओ आउट खेरखा बल बुइरो हरे आउट नि थाकाबो सिने मागनि जरा पायरेक पायरेक तंखा बेलेखनो दुर्दांत को थकलाय तंखा 2-1 बल थ्रु खायगा वेस्ट जोन हायना हाय यां मंगलिया बल सुजा बल थांले गोल मिस खायखेका दुर्दांत खेला तिनो खेला जों जतन नाय तंथकलायका एन्जय खायका बल बुइरहगा सेंटर नायग्राना हायना हाय हेड के बैक खायका वेस्ट जोनियागो बल तो माने बल सगैका या गुमतिनि प्लेयर नि यागोना बल तेसे सगैपिका बल मानफिका 3 नंबर जार्सी सोमनाय हायना हाय पासिंग करहगा बैक पासिंग रहर पिका आयमा ओ कोन आरो थांगा बल ताउको बल तंखो क्या रेफारी खूब संभवत फाउल मानखा वेस्ट जोन डायरेक्ट किक रनाय नाय नागरना बाहायक तंग बुखा बल नायथकलाय बॉक्स पेनाल्टी बॉक्स रहर का पिया ताको बल तंग खारनो ओ नायथकलाय बल बुखा नागरना बाहायक ताको बल करखा किन्तु आ बल हायना हाय गुमतिनि प्लेयर नि यागो क्लाया बल बय रहर का साल थाक गुबाय आउट थ्रु खायका 6 नंबर जार्सी हायना हाय गुमतिनि वेस्ट जोन यागो बल सगैका बल पासिंग करको पेनाल्टी बॉक्स दिसिं सगैका पेनाल्टी बॉक्स किन्तु गोल कीपर दुर्दांत नायथकलाय आ बल नरमिखिका लेखन नायथक विजय कलय लेखन गोल तिनि सेभ खायका बल गुमति जोननि आउटसाइडारा फलाफल गुमति 2 वेस्ट 1 दोनों पक्षनो बेलेखनो नायथक थेंखातिनि अंडर 19 अब जतन अफ प्लेयर थिनांगो बरते काहामगै थेंनाय उलो आउटसाइडारा खेलानि रिजाल्ट गुमति 2 वेस्ट 1 बल हेड के रहबिका हायना हाय गुमतिनि आन्दार बल तंखो बल सगैका विपक्ष वेस्ट जोनियागो बल तंखा 11 नम्बर जार्सी ताप खायना 11 बल पासिंग खायतलांखा केरि खायतलांखा नायथकलाय नायग्राना बुंति खाय रजनी देव बर्मा 11 नम्बर जार्सी थांनाय वेस्टनि लेखन शानदार बिया आउट बल नो कंट्रोल नारमालिया आउट थांगा आउट थ्रु खायनाय गुमति जोन आउट थ्रु खायगा नायथकलाय हायना हाय बल गुमतिनि यागो तंखो थ्रु खायमांलिया 2 नम्बर जार्सी वेस्टनि उन्दै दोंखा 2 नम्बर जार्सी बायथां देबबर्मा उन्दै दों दङ मेडिकल टीम बनो
aro thangai thikai rekha hamui thaka ball throw kai 8 number haina hai West Zone ni ko ball tong ko ball ker ke pia foul man kha West Zone direct kick খুব সম্ভবত সিনি খেলানের রেজাল্ট 2-1 গুমতি 2 ওয়েস্ট 1 7 নম্বর জার্সি বুনাই ডাইরেক্ট কিক বীরুদেব বর্মা ওয়েস্ট জোননি ডাইরেক্ট কিক রেখাব হা নাগরে হকা ফিয়া গোল নাম সম্ভাবনা তোমার গোল মিয়া নাগনা আও সামদার খাই কাইসা গোল সেভ খাইকা কাইসা গোল সেভ খাইকা কাইসা গোল সেভ খাইকা বিজয় কলয় উনিয়াকা বল তিসাই রয়কা কর্নার মাফিকা আইনা হাই কর্নার ফিকা নাইগনা বাহাইলা নাইগনা ও সেভ খাইকা আইনা হাই বল ব্যাক খাইরি রহকা দুর্দান্ত বিজয় কলয় গুমতি টিম নেঙ্গাই ba bom na tisai royaka abo jeske pun golungu haina hai man phika gumoti ni timo kintu naigana yang ke krikha tlang tongkham goalkeeper ball center boiro horka tauk sakdora sini khelani result 2-1 gumoti 2 west zone 1 Belakangnya Naithok Manpiko Gumonti ball passing ke Rohka Naigana ball yang ke Krik Naigana bahaya Piaba defender ball nonaragi khilka ball tomko 7 number liago West Zone liago Birudeb Borma liago Pia ara ke bukroi haina 11 number mangka player khoroksa unde de tongkha Gumoti Zone player khorsa unde tungi tongkha tabuk sakdora khelani folafol 2-1 11 number Pushpasadon Jomatia injured kha bini khub samoto Yakung Dukuman khana captain দুর্দান্ত বো কাছে গোল রেখা বিনি টিম নেঙ্গে বো কাছে গোল রেখা তিনি স্টেশন নাংলিয়া হিমি থাকা খেলা পাইনানি খুব বেশি ক্রিখেনা অব পাইখাকা যত দর্শক নন কয় প্রাইজ রেজাংনাই নন কয় তং বাইনানি বাগৈ বল মানখা হাইনা হাই গুমতি ইয়াগো Yangok 12 number hangai dongo pia gol a ball ma haina hai narag rifika haina hai man pika gumoti niago belakhana Naithok naigona gol dakno pia gol onglia gol wagana dei bargana dei thangka hoita abo suja thangkai gol phanongi mankomo khelani folafol saimano jotono 2-1 gumoti 2 West Zone 1 খেলা সামদার চলিত Naithok langka kiri khainai West Zone haipana foul khaikika Gumotini 3 West Zone manphinai foul bunai bukha yang bol rohka phia ke krikharo manphika foul Gumoti tim foul khaikika referee tamka tinini khelani folafol 2-1 Gumoti 2 West 1 bokha long kick rohka phaya ta tam sambhavana tamane naigana bahaya gol ei matro saman দুর্দান্ত একদম Naithok রাজনীতি সমান আমি থাকা এই মাত্র খেলা সমান খেলা এখানে দুর্দান্ত সুন্দর সাল খাবুবাই
দর্শক উৎসাহ খাইগা এখানে দুর্দান্ত খেলা দ্র এই মাত্র খেলা সমান সমান ভাইস গাইগা ওইলা গুমতি তো ওয়েস একদম মানে ফিয়া তাও খেলা সমান সমান থাকা নাইগনা খেলা আবুগি দङ নাইগনা খেলা বুবা হাইগি তো খাসং খেলানে ফলাফল এখানে দুর্দান্ত তিননি প্লেয়ার সমান সমান থংক্রং রক খুব সম্ভবত নাই সাবরে নাই থকলে হেড করি রহকা লেখনা নাই থকে হেড রি রহকা গুমতি নিয়াগো বল দङ দুর্দান্ত প্লেয়ার আন্ডার 19 ni দুই টিম ন তিনি দর্শক লেখনা এনজয় খাইমান হয় খেলা ন আসেক নাইথক সেনে এডিসি নি বিসিং আসেক প্লেয়ার নাইথক থংক্রং রক থংলাই তো লেখনা দুর্দান্ত খেলানি রেজাল্ট 2-2 সঙ্গে মাত্র সাইমাংখা লেখনা দুর্দান্ত খাই সঙ্গ খেলা নগুই দङ নাইথক খেলা আবাহাই খেলা সঙ্গ কম নগ সানা থাকাইছিল লেখনা নাইথক বক্সিং সবাইকে নাইগনা বাহায় এই মাত্র গোল রিখিমজুখা এই মাত্র গোল দুর্দান্ত লগে লগে গোল 3-2 দুর্দান্ত খেলা গুমতি অবাহাই খেলা সে কম নগ ও নাইগনা বুমাহাই না বুমাহাই খা নাইগনা সুদু স্লো মোশন ফুনুং মালিয়া স্লো মোশন ফুনুক হয়তো বাহাইকে গল উঙ্কবো আবু সাইমাং কুমো দুর্দান্ত গুমতি টিম 3 গুমতি 3 ওয়েস 2 দুর্দান্ত পাইথার দিকে বেলাইখানা নাইথক খেলা পাইখা এই মাত্র খেলা পাইখা এই মাত্র খেলা পাইখা Gomotin 3, West 2. Now we'll have a prize giving ceremony. This prize giving ceremony the champion trophy will be given by our chief guest, Baisung Bhutia. First runner-up trophy will be given by our Bubagra. Second runners-up will be given by our Honorable CM Purnachandra Jamatia. Cash prize will be given by our Honorable EM Sports for champion, and for runners-up these will be given by our Deputy CM, and third prize cash money will be given by our Honorable EM PWD. Then man of the series will be given by our Honorable EM Health. Man of the match will be given by our Honorable EM LRS. And other trophy will be man of the series will be given by our Honorable EM Fisheries. And man of the match will be given by our CEO. And other medal will be given by our Commandant CRPF 71 Battalion. Tabuk sing prize nani bukhang thangnai belai khana naithoka chini khagnang tabuk tai bukhuk songno no hambai ro norok phai naimani bagai norok masang remani bagai tai thangnai rongnobo belai khana hambai norok kuni no kaham ka thangka belai khana naithoka nongni thanggreng sing nokha amani bagai norok hambai tai referee rongnobo hambai norok kahamkai referee khlaimani bagai phadi sing tabuk prize remani bukhang thanglai no tolawo Now the champion trophy will be given by our guest. Volunteer no ready khadi.
Now the trophy for second runner-up will be given by our Honorable CEM, Sri Purnachandra Jamatia. Then first runner-up will be given by our Bubagra. Then champion will be given by our chief guest. Sabo captain for second runner-up. Team captain Yang Phadi. Tabo sini third position ibagai captain Yang Phadi, trophy na Phadi. A trophy na renai sini borong kenang honorable CM Purnachandra Jamatia. Nong ni team captain Yang Phadi, Phai trophy lang Phadi. Unya keba whole team, please come. Dolai team, please come and receive your trophy. Dolai team captain, please come. Yang Phadi Dolai team ni sabo dakti Phai nong ni trophy yasak Phadi. Abuni yagulo second runner up. Abato sensai mana tabok West Zone ni. Abno renai sini Bubagra. Tai champion Gomuti. Abno renai sini Borong Kenang Baisung Bhutia chief guest. Dalai ni Zonal Chairman Dakti Phadi, Khuraksasar Dakti Phadi, Leri Tongkha Chini guest rong ni bagai. Captain ya khaba sabo receive khainai Zonal Ongkon Dalai ni. Engkai nas Khuraksar receive khadi. Second runners up trophy receive sabo khainai. Dolai ni dah. Ni okey. Tabu Governor renai sini borong menang Honorable CM TTRDC Purnachandra Jamatia, second runners up. Tabu next trophy. First runner up. This trophy will be given by our Bubagra. That is for the West Zone. West Zone ni sabo receive khainai. Padi half West Zone ni sabo who is going to receive? Padi West Zone ni. West Zone captain otoba chairman. West Zone captain otoba chairman, please come receive your trophy. Dakti Padi West Zone ni player captain yakaba Zonal chairman rok Phadi norok tong hakai sini yang lei tongo West Zone. This trophy will be given by our Bubagra. This is first runner-up Tipra Football League 2021 under 19.
No, wait, check. First runner-up trophy. Thank you, Gora. Next, for the champion trophy. Champion trophy will be received by Gumuti players or captain. Please come. This will be given by our chief guest, Shri Baisung Bhutia, the former captain of Indian football team, the football star of India. This is a champion trophy. Our champion trophy Mangka Gumuti Tinini Payai by scoring 3 goals against West June. Tim ta goal riwai bro West June no mesen kha Gumuti team rok no thandi players rok dati champion trophy abani ya ulo prize money after this. Now prize money. Not kutuli. Check renai sini. Tabo prize money renai sini borong garang EM Sports. After this, he will give away the prize money to the champion. And prize money for first runner-up will be given by our deputy CM, and second runner-up will be given by our honorable EM PWD and Education. Tabo high cash money, prize money will be given. Runner of Kisah Tutul Dero Tabo third position, but second runner-up reach prize money renai sini borong ganang honorable EM Education and PWD. Yang pada aku. Untuk third position ni prize money. Champion. Actually, honorable EM Education the PW Renai prize money. Dolai Padiang. Dolai. Next. First runner-up, Omna Renai sini Deputy CM. First runner-up West Zone ni nomni prize money. West Zone, please come and receive prize money na pwede. West Zone apa yang ulo champion trophy champion ni bagai West Zone apa ni? Abno Renai sini Deputy CM borong kenang Onibes Deborma. Tabok man of the series Omna Renai sini borong kenang honorable EM honorable EM for sports and youth affairs.
Gabriel Dalong, man of the series, Gabriel Dalong to the line. Gabriel Dalong, man of the series. Honorable EM Sports and Affairs. Man of the match. Sama bos, semai. Sonjoy Jomatia, Gumutini. Sania Jomatia yang nungyang pada. Honorable sini siu, tidak tahu sini siu sat. Siga Jomatia. Naik sini honorable man of the match. Hambai sini Susano, tabuk baitago sini tinio pandani chairman, abaknya sini. Bukan naikol ini program jen sukses klaiman kan? Aboni agulo Chinaro chief guest manja fenai chini India football team former captain Mr. Baichung Bhutia bono belai belai hambai te chini joto EMs te chini honorable CM chini honorable deputy joto leaders so belai belai hambai indorong joto ni cubaman bisite tini seng tournament success claim ka palani chini salnu claim ka hage chini bukan bote ba agulo ne you not drugs be you namnai te chini HIV no se product ne bagi chini joto sikla jar bas ke mangnai jotoron hambai belai belai hambai. Hambai, this is the end of our match. Jotona hambai. Good night, everybody, sir. Okay, jotona hambai tinero pai mazak pai nai joto narai montong narai koto narai okna tai joto security department, police, media tai oro jotono titik sini omoi kaka ham yaparo tai sini college ni NCC tai volunteers jotono titi di sini omoi kaka ham nomoi yaparo kali sen malai pinai belai kena naik toka sini joto kaka nang takuk tai buhuk somno jotono ham nai tini aniko orono paika tai karja kumang tong henoro nakadi joto ni bagai na hambai sini music college performance kaya tai joto ni bagai sasa joto no hambai riwai tini ni match sini Tripura Football League 2021 under 19 orono paika na seng sai mano Gumutini champion ongka West Zone first runner up tai third position ni bagai second runner up abong hat dolai June ni bagai norong nok khali ni bagai lamsogo hambai joto no horga ham gunai.